Masih bersama kami di Presisi Siang. Ribuan pasukan Lebanon bergerak ke perbatasan dengan Israel menyusul berlakunya gencatan senjata antara Israel dengan kelompok Hizbullah di Lebanon. Seberapa besar dampak akhir pertempuran ini terhadap konflik di kawasan dan akankah mengarah juga ke gencatan senjata di Gaza? Berikut laporan Virginia Gunawan dari VOA. Gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon disambut positif berbagai pihak, termasuk senator senior Amerika Serikat dalam lawatan ke Yerusalem. Ceasefire in Lebanon is a good thing in my view. It will give the people in Lebanon some breathing room, and it will ensure that there will be no October 7th generated from that border against Israel. Gencatan senjata ini diprakarsai Amerika Serikat bersama Prancis mengakhiri pertempuran yang terjadi bersamaan dengan perang Israel dengan kelompok Palestina Hamas sejak Oktober 2023. Israel mengintensifkan serangan balasan pada September 2024 hingga menewaskan banyak komandan Hizbullah, termasuk pemimpin kelompok ini, Hassan Nasrallah. From the Israeli perspective, they have been largely successful at destroying Hezbollah's military capacity and leadership. And Lebanon has been pummeled in this campaign. And frankly, there's nothing left for Hezbollah really to do but concede and seek to rebuild. Sebagai bagian kesepakatan, pasukan Lebanon masuk ke Lebanon Selatan dan menjadi satu-satunya pasukan bersenjata di wilayah tersebut, selain pasukan perdamaian PBB dari UNIFIL. Gencatan senjata ini berupaya mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang diterbitkan guna mengakhiri perang terakhir antara Israel dengan Hizbullah pada tahun 2006. Resolusi tersebut akhirnya tidak sepenuhnya diimplementasikan di lapangan dan Hizbullah tetap aktif beroperasi di Lebanon Selatan dan bahkan menambah persenjataannya. Dengan tercapainya gencatan senjata di Lebanon, pemerintah AS kini mengupayakan gencatan senjata di Gaza. Over the coming days, the United States will make another push with Turkey, Egypt, Qatar, Israel, and others to achieve a ceasefire in Gaza. With the hostages released and the end of the war without Hamas in power, that becomes possible. Tokoh Hamas kepada kantor berita AFP telah mengisyaratkan siap menegosiasi gencatan senjata dengan Israel. Israel's in an incredibly precarious situation strategically. Right now, they are seeing really diminishing returns in their campaign in Gaza, and any continued conflict there, which continues to present a humanitarian disaster for the Palestinian civilians, the 2.3 million Palestinians in Gaza, the civilian harm done to them, is going to continue to have an isolating effect on Israel on the global stage. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan dari kabinet koalisi bila dianggap terlalu banyak memberi konsesi kepada Hamas. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Puluhan juta warga Amerika Serikat melakukan perjalanan jauh untuk mudik dan merayakan Thanksgiving bersama keluarga besar melampaui tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini berbagai halangan rintang, mulai faktor cuaca hingga membludaknya penumpang berbagai modus transportasi. Kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat tahun ini berlangsung pada 28 November. Saatnya warga berkumpul bersama keluarga untuk mengucap syukur dan bersama-sama menyantap daging kalkun panggang. Seperti halnya Lebaran di tanah air, Thanksgiving ditandai mudik massal oleh warga di penjuru Amerika. Work has been a lot. It's been very stressful, and I wanted to make sure that I prioritize spending quality time with my family. So that's why I took the entire week off. We have more family coming from Chicago, New York, and came from Nashville. Yes, it'll get crazy. I haven't seen my parents in like 5 months, so I've been telling everyone at work that I'm going home for Thanksgiving. Asosiasi Otomobil Amerika AAA memperkirakan sekitar 80 juta warga Amerika bepergian 80 km atau lebih, mulai Selasa 26 November hingga Senin 2 Desember. Last year, 2023, was another record-setting year, but we're surpassing that by over 2.1%, which equates to about 1.7 million
people traveling domestically. Sebagian besar sekitar 72 juta orang menggunakan mobil. Dan tahun ini perjalanan mereka dimudahkan dengan relatif rendahnya harga bensin dibandingkan Thanksgiving tahun lalu. It's going to be the cheapest Thanksgiving in almost 5 years if you're filling your tank up. Going into a time that many Americans are hitting the road, we're still seeing significantly lower prices this year compared to last year. Sebagian warga lain menempuh jalur udara. So we're going to see an increase of 2.1% versus last year, bringing that in around 5.8 million people flying this holiday season. Selain keramaian di bandara, sebagian pemudik juga menghadapi cuaca buruk mulai hujan deras hingga badai salju. It's out of my hands. Just go with it. Don't get upset. If you get nervous, you get upset. It only makes things worse. Tapi semuanya dijalani para pemudik agar bisa kembali berkumpul dengan anggota keluarga mereka. The anticipation just makes it so special, and then when you finally get there, you finally feel relieved, and then you get to see them, and then it's just nice. I'm excited to be able to just zoom through the security line and get right on the plane. You have to keep smiling so you won't go insane. It's the holidays. Selain puluhan juta warga Amerika yang mudik menggunakan mobil dan jutaan yang naik pesawat, AAA mencatat sekitar 2,3 juta orang menggunakan modus transportasi lain termasuk kereta, bus, dan kapal. Jumlah total warga Amerika Serikat yang menggunakan modus transportasi selain mobil dan juga pesawat hanya mencakup tak sampai 3% dari seluruh pemudik Thanksgiving tahun ini. Tapi jumlahnya meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu meningkat sekitar 9% dibandingkan 2023 dan meningkat 18% lebih dibandingkan angka sebelum pandemi pada tahun 2019. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.